Pandi kati na Kristo beto zola banda kilokola ya beto ya l'après-midi culte vespéral ya beto na kumbu ya tata mwana na peve ya longo bubu yayi jeudi 24 mars 2022 bika zola peki jenge ya mfumo wetu Yesu Kristo vanda na beno nyonso. Chantez avec allégresse vers Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez un chant. Faites résonner le tambourin, la harpe, mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette au début du mois, à la pleine lune pour le jour de notre fête. Amen. Amen. Betoke Jimila Nzibujina ya 525 Kintwadi. Unatwena imbila twalimbila itwasani sina Yehova Sakifani takatuna sasika Kakifuru tulena eteo Tukako Sikati sitalumu yayo Uyamuya tiwena makala unapisa Zambi na mazulu tangu nyonso pipa na tangu mazulu kena kuninga na samu na nzitu suyange bambasi yange kena kujimbila kena kupesa nge nzitu su jizulu nyonso kena kukijinimisa na kiandu yange ya nkembo samu na kuzangu na mkungu yange na beto pena toto na tangu yai beto kina zangu na kungu yange beto kina kukijinimisa na ntalisi yange tuzaliko ngumba mbela yo liboso na kichi na yo ya bokonzi nzambe na nguya nzambe na bomo nzambe na nkembo pona ko sanjola yo tikete kombo na yo sanjola ma tikete kombo na yo kumisama tikete kombo na yo nyetolama. Oh tata nzambi kembo swana nyonso, nous voulons te glorifier, nous incliner devant le trône de ta majesté pour élever ton nom. Bika na tangu ya batima ya betu kukijinimisa na kuzangura kumwenge nzambi. Kuiza vanda betu na kinokula yai, kuiza vanda kachina betu na kinokula yai, betu kena satu yange. Tuadisa nyonso bangimudulu tuzambulu bandongolo nyonso na isi ya mtu alisulu ya mpeve ya longo samuti kidokula ya ivanda kidokula ya lusakumunu pe nyonso ina kena isi ya lutumu ya ngeve kwenda tamana beto na mkungu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Bapandi kachina Kristo na tangu yai beto ke ukijinimisa na njadisi ya nzambi ya beto
samu chimambo ya nzambi kina kuzonza mchimbi gai. Na kada yina ya Yesaya kibuku ya kikapu ya ntete pe kibuku yina ya 17 ti 17. Dans Ésaïe le chapitre 1, le verset 16 et 17, betuketanga na luputu ya mezonza mchimbi gai. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Amen. Amen. Afanye katika Kristo yake pasisi betu mekukifungurina na tadisi ya tata nzambi. Eskiva mambo ya nzambi kena lomba na betu kesalaka justice, betu kinuani naka bajina kena pasi tangu ya kaka ni kuseka diaka bao. Betu melua akisa diaka banchima ya bao samu na banzonzula betu na mavanga ya betu. Na pe yina betu kena kukifungurina betu metala pe. Chi betu mekota na mambo mingi na mavanga ya betu na mabanza na kacha chima na banzonzolo. Samu na kufuisa tata nzambi suni. Na kukota na wapoto ya masumu. Ni jina yani kina zonza na betu chive. Bengari na kuiza na tendisia mungu chimbi ina ve. Beno kukisukula. Beno kukivedisa. Beno bika. Kujirika wa mambo ya imbi. Na beno kusosa. Mungu rechercher la justice. Wa mambo yina ya kudela kana na mamisu ya tata nzambi. Yina betu kana kukitala. Betu melungisa kitezo yina ve. Na kujata na isi ya ulongo na tata nzambi. Betu melungisa kitezo yina ve. Na kujata na isi ya kivumi ya tata nzambi. Ni kuna muntu na kilokole ya ike kuna kukijinimisa na tadisi ya tata nzambi. Bine tuke kujimbila kibuku ya nzimbu mosi na betuke kota na lusamba. Sazi bulantima kwa mfumo, sasisi masumu mambo, vosada nangaye masumu, kabidi simwela wao, vosada nangaye masumu, kabidi simwela wao. Zambi na mazulo. Zambi ya zola ya nkenda ya lembo. Kasi zambi ya longo na longo pe. Ngeme kubambu na beto moyo. Si beto na kuiza na tedisi ya ngeve. Si beto yeke ya kujobi la poto ya masumo. Nanzile ya mavanga ya beto. Banzonzolo, mabanza, negligence, bubolo, mambo mingi ngezaba. Nzambi. Lembo kila muntu na muntu. Kisika yandi kele. Ngeke na kutala yandi. Ngeke na tala beto nyonso. Ngeke na kitanga kabanchima na mabanza ya muntu. Ngeke na zaba muntu. Yina muntu mesala na sekre. Ata muntu ya kaka pe mevwanda pe. Menge vwanda ka témoin oculaire. Otata nzambi. Na kilokole ya kuiza tambula libundu yange. Kuiza tambula bayange. Yina mepesa nge tambu ya. Samuna kufina manange. Kubika bao mchimbi yina ve. Kubika libundu yange ve. Kunyafu na libundu yange ve. Samuna yimbi. Kasi lemvo kila nyonso. Bika menga ya mwana yange Yesu Kristo. Kuiza venisa muntu mosi inakena koti mekota na lukuta kanyai vandu ya lusaku munu ya ndandu ya kiesi samuna ngena kutala babani yange yina ngeme sukura na menga ya mwana yange Yesu ya mwana yange pe ya kiesi na ya lusaku munu samuna babani yange yina kene dipundu yange bika mpumbu yange kembu swana noso matondo samuna lembo yange na mkumbu ya Yesu.
Amen. Amen. Dibundu ya nzambi, mambo ya nzambi kina kuzonza mchindi yayi. Ti beno bayayi na mchindi wa Kolosai na mkadi ya Kolosai dans l'épître de Paul aux Colossiens na kikapina ya zone Paul yandichi yina yandi kina kubanda ki mkande yayi yandichi beno bayina vwandaka ya kufuasa muna masumu ya beno nzambi mekuza pesa beno moyo samuna lufwa ya Yesu Kristo na beno ke diaka bantu ya kufuave na beno ke moyo kati na Yesu Kristo nina mambo yayi ngeji na melomba lembo na makedika nyonso na lujinu nyonso ngelenda vwanda na kiminu tinzambi mesila ngelembo bika ngeji jangalala nina mambo yayi betu zola singi sa lembo ya tata nzambi na nkumbu ya tata mwana pempeve ya longo. Amen. Amen. Na betu ke jimbila na kese kisika ina ikele jangala na samti tata nzambi jambange. Talame medianza bidikatula mana sosi masi kuwata bidikira ni mungu pesa matondo bika nkumbu ya nzambi kukembo swa na manima ya kutambulwa na tata betu tata nzambi betu zola pe kujamba sana betu na beto na mambo ya nzambi kina kuzonza na Filipien kikapu ya ija kibuku pe ya ija chibeto jangalala tangu noso na mfumo jaka beto jangalala na manima ya kutambula levu ya tata nzambi kundi ya Mungu kisika ngei kele jangalala na betu zula jamba ngena lukutakali yayi kisika ngei kele insi yina ngei kele kulandela beto kontinoni yina ngei kele kulandela beto vili yina kisika kache yina ngei kele kuiza na kijenge ya mfumo ya beto Yesu Kristo na jangalala kati na Yesu nzimbu na komisio teknike si beno ke beno zole kuna na pangi beno tatu beno iya beno pesa na basurir ya sababu na kulikatisa kesi ya beto na kacha Kristo singi ke mosi si pesa surir parce que na jangalala na kacha Kristo bunjoga mulana tabi de Yesu bunjoga mulana tabi de Yesu bunjoga kutuka kanina ile kikoyoyo ikukudu bunjoga kutuka kanina ile kikoyoyo ikukudu matondo pena tangu ya ibetke lomba na muntu mosi na komisio tekniki na kunata beto na lusambulu
inakenda tabetu na ngwilu ya mambo ya nzambi. Beto ke kusambila. Zulu na ntoto ke kuluta tata nzambi. Kamsi mambo ya ngelenda kuluta ve. Nina chinzambe lulendo la familia ya diaka beto mekukwisa. Nina kuisa kujimba mambo ya ngeli tangu mekufuana. Nzambe lulendo beto mekufuana na isi ya makulu ya mwana nge Yesu Kristo. Akubika batima ya beto tata nzambi. Ya kuvuanda yeko na tangu ya beto bayaka kama yini mekuputuka na bayinzo. Beto bayaka tata nzambi ni kongi maso kukwisa. Beto bayaka ni chuchotement entre beto na beto nzambi. Wangudila beto lite mpitini. Wangudila beto tata nzambi litezo ya mutindu yai. Mekotisa beto na kudi ya diambu samu na beto la kumona kembo ya ngena la familia yai. Ngeme kusola kisieli ya tata nzambi bonso kanal. Sadila yani mutindu ngeme kuzolila na mkumbi ya Yesu mkumbi ya beto na mvuluse beto. Amen. Amen. Matondo beto kena kujimbila nzimbo ya beto ya 123 jimbila mchindu kele programu ya biloko ya beto ya kulanda tekila ngwilu ya mambo ya nzambi. Dimbanga ninga Yesu mwana kazi. 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 Ego wena, ego wena, ego wena, hakuna tuzo. Ego wena, ego wena, ego wena, hakuna tuzo. Nikama kulitima, nikaitu, nikama kulitima, nikaitu, nikama kulitima, nikaitu, nikama kulitima, nikaitu. Ego wena, ego wena, ego wena, hakuna tuzo. Ego wena, ego wena, ego wena, hakuna tuzo. Nikama moyo wangu, nikama wewe, nikama moyo wangu, nikama wewe, nikama moyo wangu, nikama wewe, nikama moyo wangu, nikama wewe. Ego wena, ego wena, ego wena, hakuna tuzo. Ego wena, ego wena, ego wena, hakuna tuzo. Matondo bapangi katina Kristo kilokola ya bubu yai kene special lukutakani kaka ina metala programu ya beto na mayangi ve me lukutakani yayo si kena ku inclure ya kena kutuna na kati programu ya synod ya beto programu synodal samu na ya kilungu ya minunonsoki na ya misabulu nina jina mchindu kele programu ya beto ya synod mambo yina mepesama na beto ni jina kena mkanda ya Yeremia kikapu jina ya makumi zone na ivwa kibuku ya 11 Jérémie le chapitre 29 le verset 11 Jérémie chapitre 29 verset 11 ni jina betu ke kutanga tanga na ndinga ina kele na nge betu ke kutanga na luputu na yake na zonza na version yayi mukele na yau kwaku vie nouvelle ina ni version ya muno ya mezonza mchindi yayi. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Soki to meki ko limbolango na lingala yango elingi ko loba ete ngai nzambe ezali nzambe moto azali ko loba wa nazali na makanisi ya kitoko pona bino na yebi makanisi oyo nazali na yango pona bino makanisi ya kimia kasi makanisi ya mawate ezali pona kopesa bino mikolo oyo ezali kolanda ya kitoko pe kati na esengo
pena kikongo betulela zonza ninga munu nzambi muzaba mabanza yina kina munu samu na beno ni jave kina kuzonza ya umuvuvele yave mabanza ya kijenge kasi mabanza ya kiagive samu na kupesa beno bilumbu yina kina kukwizi ya mbote pe bilumbu ya kivuvu na ya kiese. Amen. Amen. Bapangi kachina Kristo mambo ya itata nzambi kina kuzonza na inua ya Yesaya ya Yeremia ya kile mambo ya kivuvu yani kina zonza na nani tata nzambi kina kuzonza na dikanda ya Israeli chimu zaba mabanza yina kina munu sabu na beno yake mabanza ya kiarive sabu na kutalisa beno pasive sabu na kutalisa beno ba mambo yina ya ntisive mesamu na kupesa beno kijenge porque bilumu ya beno yina kile kukwiza ya vanda ya mbote mambo ya itatanzamu kina zonza yao na ikanda ya Israeli dikanda yina na leo tatanzamu kina kuzonza na njina ya Yesi ya Yeremia dikanda ya ina tangu ya ibakile na KCV baki na kiadi baki na manyongo baki na kujindula parce que baki na insi ya nzenza yari babantu bekwenda na kinanga betu zaba te yina dikanda Israeli vwanda kuteka tatanzami manima nzambi vwanda kubika mambo ya pasi bake nwanisa bao bake baka baba menata bao na kinanga boye kaka baba kufwa alomba mambo mingi bake kuzoba bimvama ya baba menata ba mitantu na baisi ya nzenza ngolo ya bao vwandi manisa samba vwandi bamekumanga kutumamana tata nzambi mambo ya mchindu yayi vwandi kukumi na baa bake kwenda na banzambi ya kaka nzambi vwandako kubika mitantu ya bao kuiza kudiata bao kunwanisa bao pe kununga alors bantu yayi bamenata bao kuna na captivité na Babylon na kinanga bake kuna tangu meduta tata nzambi chiadi kande ya munu mabanza ya munu yake ni kutalisa beno pasive me yake ni kutura beno na bilumbu ya kiese na bilumbu ya mbote satukane sina jina mambo ya nzambi vwandi zonza mchimbi yae mabanza ya munu ina kutalisa beno pasive me kaka ni beno mosi kulike kunda sosa pasi ya beno samu na masumu me munu nzambi muke kusadisa beno yani kena kutindisa bao yamekuza kusiamisa bao yani kena kupesa bao bantilulu ya kitoko bantilulu ya nsiamusu bantilulu ya kese na nzila ya mambo yayi peji na betu kena tala dikande yayi betu kena tala mchindi bako handi kujachila tangu nyoso jina bake nyongoloka bake vutuka na tata nzambi fana kuvwila bao nzambi ke kulembukila ila pardonne mille fois jina bake vutuka nzambi ke lembukila bao alors yani ke vutula bao na isi ya bao yani ke sakumula jaka bao yani mepesa jaka bao ngolo na zuru ya mitantu ya bao na jina betu ketela na mukanda ya juge mukanda yine ya juge minkongodidi betu ketela ngofi faso tata nzambi vwandi kusala ndikanda ya Israeli bake kubwana masumu tata nzambi ke bika ba mitatu ya bao kuza kuamisa bao mengine bake nyongoloka bake jabula hata funa betu kiaji funa betu kenda nzabara ko zongisa motema na isima ajuba ngoli susu tango bajina bako bazaliko yaka alo bango komi na makasi parce que nzambe azalaki dongo na bango bazo bunda pe bazalaki ko longa tango nyoso soki balongi bakomi na stabilité bazongi lisusu na masumu tango pasi kujaka bazo lela lisusu epai ya tata nzambe pe azokanga motema te azojamba bango azolimbisa bango pe azopesa bango lisusu elonga na kimia na kati na mboka na bango na ekolo na bango ni muchiri yai tata nzambe wandi jachila jina betu kina kutala betu ke kujua na nzila yai betu ke kutala
ba quelque babantu yina mekujata na tata nzambi na yina mekuvwanda na kacha kiese na kintwadi ya bao na tata nzambi. Betu mezonza kwa kuchikisa ili vandi kubika nzambi kutekisa nzambi nima na bavu andiki ukwamuswa. Bebetu kutela kwa kumetino bifwani ya babantu yina mejata na tata nzambi na kacha kiese na kachi ya kijunu na kacha lusaku munu. Kifwani ya tete yina beto kekutala ni yina ya Abramu yina beto kina kutala yandi na mukande yina ya Genèse na mukande yina ya tete ya Mose. Beto kina kutala nchi muntu ya ivandaka muntu ya kusaku munua, muntu ya lusaku munu, muntu ya kese tata nzambi mezonza na yandi ti mukesa kumune dikandenge nzabe bepese yandi bantilulu mingi yina bitukile kutela à partir même ya chapitre 11 parce que ba chapitre ke mingi nzate nzambi mekusala nuwawo na yandi kina kuzonza na yandi chimunu muke kujata nange na muke kupesa nge mkuna babana na batekulu descendance nge kevwana ya nene etata nzambi mebanda kujata na yandi vanda mtu alisakuno na bimvama ya mingi babibulu mingi trupo ya nene vanda kapenda babisali mingi nzambi sakumunaka yandi na ketwa yandi Sara kaka jina ve tata nzambi pime pesa yandi parce que ya vanda kapenda bantu bekukutekana de roi samuna kunwana yandi mekwenda nwani sababu Abrahamu pe mekujwa mzigu jina samuna presence ya tata nzambi na kizigu ya yandi na yandi mekununga na zuri ya warua jina ni kuna betu kina kutela yandi mekuza pesa samuna kufutula matondo na tata nzambi dime ya yandi na mutu jina baatu bezonza Melkisedeki le roi de Salem inavyoandaka sacrificateur du Dieu vivant samuna reconnaissance samuti tata nzambi pesa ka yandi la paix, de projet de paix yandi mekuza pesa matondo ya yandi babantu ya kaka mekujata na tata nzambi betu mekutela Jacob mutekulu ya Abraham mwana ya Isaki yandi jina pe mevwanda muntu kusakumunwa ya bimvwama le père de 12 tribus d'Israël nzambe pesa yandi babana 10 na zone ya babakala ni babana yina mejidika likanda ya Israeli muchili betu mezabila yawu na betu kina kutela pe babantu ya kaka muchili Josefi kuna na mkanda toujours ya Genèse babantu ya betu kina kuzonzela Abraham, Jacob, Joseph toujours na mkanda ina ntete ya Mose dans Genèse na Josefi ni mwana ya Yakobi betu zaba yandi pe bakizonzela yandi mingi betu ketela bikapu yina ya 13 na nsambuda chi ya makumi ya 50 bene setitu 50 makumi tano Genèse de 37 à 50 betu kina kutela muchindu tata nzambi mejata mpe na Joseph yandi mesakumuna yandi sala yandi kidimbu nini yandi pe kuza salisa likanda yandi betu ketela ba David pe betu ketela na mkanda ina 2 Samuel 7 1 à 17 la vie de David, une vie de victoire devant ses ennemis. Yandi menwana mizingu nzambi mesalisa yandi un roi prospère yandi me conquérir ba royaume mingi na yina vwandaka tout autour de lui, donc un grand guerrier puissant et il a marché avec le Seigneur. C'est vrai yandi vwanda muntu na bifuma yandi me vwanda muntu ina pe vwandaka vumina tata nzambi na jina yandi ke kota na masumu mbangu yandi ke nyongoloka na tata nzambi yandi mejata tata nzambi mesakuna yandi Salomon mwana yandi règne yandi vwandaka muzingu mosive un règne de paix muntu ya bimvwama ya ngitukulu ya ndwenga ya ngitukulu muntu ya succès diable yandi vwandi gilika yandi vwandaka na succès il réussissait muntu ya renommé ya nzambo à travers le monde babatu vwandi katoka na bakote na kuiza kubwa ndwenga yandi ya ngitukulu na babatu vwandi jagalala Salomon kizingwa yandi kaka ya kijuno
ni mchili betu metala piba bantu ya kaka mekujata na tata nzambi mchindu Job, il y a peut-être la chapitre 1, les versets 1 à 5, va qu'on a besoin le bonheur de Job. Quelqu'un qui a été béni par Dieu. Nzamba pambola kiye, apesiye bana, apesiye momengo. Muntu yina vandi kusambila mingi na nzambi sakunaka kizinga yani. Meme tata nzambi mfonti yangu na satana angemetela mwana munu kisela munu Jobe oh ande kisambila ka munu mingi tusa satana me pasinge sakunaka yani ni mchibi yina muntu alisakumunu ba mejaza tata nzambi na nzambi pe mekusakumuna ba pangi na Kristo me betu ke kutala. Quel est le secret de maison de Kudiata na tata nzambi yake mbote? Me kudiata na tata nzambi ni iki? Kudiata na nzambi ni iki? Kutabura na nzambi ni iki? Kintwade kutabura ilongo na nzambe ezali nini? Po nzamba sepela na biso, po moyo na biso ezala po moyo na kimia. Tokotanga secret wana oyo tata nzambe apesaki na libota ya Israël dans Exode le chapitre 20 le verset 1 à 17. Kanda yina ya zole ya Mose kikapu ya makumi zole kibuku ya teteti ya 17. Kwa kubetukina kutala nzambi mekuwa bidiru na yina dikanda ya imevwanda na kinanga tata nzambi fona jata na dikanda nyonso ya babantu betu mesite tete yina jata tata nzambi betu metala ba exemple ya muntu mosi me kwa kubetukina kutala dikanda ya muvimba alors dikanda yina mevwanda na ngipichi après la mort de Joseph ba mekota pe na pasi la betu zabo ya unikinanga ya dikanda Israeli kuna na isi ya ngipichi ba mekwa muswa tata nzame bambuka moyo na luwawo ne yana Abraham koko ya bawo yani mezonda chimumekulumuka sama na kukula bawo ni kuna yani kuzatalana na Mose mchindi betu zabila yao na kukula babani ya Israeli Bame tata nzambe mejilika bimangu yina betu mezaba yani mepasu la mer rouge en deux les enfants d'Israël ont traversé mitatu ya bawu ya lulendo inabwandikwa misabawu na arme ya bawu bame kwenda na maza Israeli mekujimbila nzibu yina betu zaba yao Lusa kumunaya beba kulutubateki bara kutara tukaisa kukawatanga kulutoto kutara tukaisa kukawatanga kulutoto bakina kujimbila yao mais précisément ba mekuzonza foso yayi ba Mose na ba Miriam ba mekujimbila ba mezonda qui est comme toi éternel qui est comme toi magnifique en sainteté digne de louange opérant des miracles nani kene muchilunge ba mejimbila ba mezonda nzambi ya beto kaka ni nzambi ya imekula beto ba vwandaka na kiese mingi alors ba metatamana jata na nzila ya bao à travers le désert parce que ici yina tata nzambi silaka ba ko promettre bao ni kuna na Canaan inti ya tilulu la terre promise yina bake na kujata kuna na désert tata nzambi metala chidi kanda ai bake mingi ba lenda kuvanda na KSV ba mekuluka mumekula ba mais il faut kiese ya isikila il faut que kiese ya isikila il faut que cette joie demeure au milieu d'eux. Il faut que cette paix demeure au milieu d'eux. Il faut que la tranquillité demeure au milieu d'eux. Il n'y a pas que vendre na kintwadi. Parce que il n'y a pas que vendre na kintwadi. Ba mambo que vendre ka mingi. Ngeli na vendre même singike kaka tata mama na baba même na mwainzo kaka kuna. Ba fami tena tena ba contradiction. Babara nila kuhamisa beto tangu kaka petata na mama mabanza pe kile na singara mosive donc il faut vraiment pouvoir de ça na kuvuisana il faut même na bainzo ya beto kutula kwa principe yina lenda jate sa bainzo ya beto
medikanda nyoso kena kudiata kintwadi bazali kotambo le longo libota mobimba ya Israël bato ebele. C'est tout un peuple qui est en train de marcher ensemble. C'est tout un peuple qui va camper ici ou là-bas. Alors il faut t'attendre, c'est ça va. Samuchi bankwa musuva ndave. Nijina bamediata bamekwenda kuma na Sinai tatanzama chibeno vwanda kuna parce que il faut mupesa beno bisalulu yina ke salisa beno na kutatamana kusikila na kimpwanza pena ina kijende ni kuna tatanzama kuza pesa bao les 10 commandements na Exode chapitre 20 ina betu mezonzila kwako. Exode chapitre 20 yina betu mezonza 1 à 17 ni kuna 10 commandements yina betu metala yao chimuke nzambi yange yani chimose kanga matizina dikade parce que il faut que betu buisana betu sala duwa wano samu chimujata na ba vwanda na sécurité parce que notre sécurité, la sécurité de ce peuple, la joie de ce peuple, la paix de ce peuple était conditionnée par la présence de Dieu parmi eux. Kimya les gotoyo ezalaki condition il fallait nzambe azale longo na bango. Or soki basali makambo o ilazalaki ko sepelisa nzambe te nzambe alingaki ko zala musika na bango ko kende musika na bango mais nzambe metala mbote na kuvwana na kitwaza na kande delikande ko bazaba wapo muchindi bafana kudiatila na muno. Mais kuna yani mepesa babu yina petke zonzaka les 10 commandements de décalogue na 10 commandements yai tatanzame kupesa babu na Exode kwako yake bandamu zuri ba commandement to miteno to mibeko oyo liboso mibale misato mine ezotala relation le lengeni bango bakoko tambola elongo na nzambe. Wapi attitude wafana kuvwana na yao na tatanzame ni kuna yani kina kuzonza na bao chimunu mukenya nzambe ya bino muzola banzambe ya kaka na ntadisi ya munu ve beno nena jinika peki fwani ya kima yina kina zulu tona toto ve beno nena sambila mabima yina ve diambu ya kaka beno nena zonza kumbu ya munu na kijaka ve samuti muke nzambi ya longo nzambi mkungu ya munu ya longo mebubu ya ingeke tela kaka mabantu ya kimoko au nom de Jésus sans effet parfois ingeke ngena peut-être docteur d'état au nom de Jésus sans effet nzambi ya kaka faso yai ve kumbu ya nzambi betu nina sakana na kumbu ya tata nzambi ve eni jina na Israel bavwandi tangu na kumbu ya tata nzambi ve le tétragramme divin mkungu jina bavwandi tsonika kaka na bitsono iya mebao na kutanga yao bavwandi zonza kaka Adonai c'est-à-dire mfumu ngelenda tangu na yao ve parce que kumbu ya nene kumbu ya nongo bali na zonza yao kidikidi ve donc tata nzambe zonza na bao na mibeko oyo ya liboso kino ya mine ti beno fana kuvwanda na buzito na munu kusambila kaka munu banzambi ya kaka ve pour que mutatamana kuvwanda kitwadi na beno pour que mutatamana kuvwanda kitwadi na beno na jina mitantu te kukwisa samu na kukwamisa beno muke vwanda au milieu de vous na muke mwana samu na kutabila beno muke kukeba beno muke kutwadisa beno muke sakubuna beno nyoso ina même yina beno ke kuna babima sinzambi keleve na kati ya beno ya kivwana jambo pasi. Donc il fallait na kuzoto sakubuna ya tata nzambi il fallait nzambi vwana kitwadi na ba et pour que le Dieu soit ensemble avec eux il faut que ba vumina yani parce que nzambi yani ke nzambi ya ordre. Je suis un Dieu jaloux que je l'avais ma vie mais na mantwana ya Mungu. Maintenant les 6 derniers commandements. Yina ya matukio kubanda ya 6 chi ya 10 yina kena kutala tata nzambe mepesa baba principe yina lenda sadisa bao na kujata na kimtwaji kondwa bambakununu kondo kukwamisa pangi yina kena zonza che attention kufwa pangi ya geve
kwenda laba kima ya pangi ya ngeve kwenda pe kuzula kentu ya pangi ya ngeve toki buru ya yani kima yana ke ya ngeve kuzula yao ve kubaka ve kuvuna pe ve kuvuna pangi ve. Il ne faut pas mentir. Ku envier kima ya pangi ve yake ya ngeve mengenge kuma na jalousie na mtu ina ngeme kuma ya envier kaka yani nga yazo la vada mutata nzambe che na kintwaji ba mambo ya faso ina yafo na talana na beno ve yani kila kuzonza pe tu attention faut témoignage peut kusala ve parce que bale na kuzonza nge che est-ce que ngizaba diabu ya jemu zaba yao chungi zaba yao samu kaka na kukwamisa pangi uba bantu kaka bale na pesa ni mwapata samu ngikunda trahir pangi ngesala faut témoignage ngepenge ndima yao bubu ya betu na tele ya faut témoignage corruption même na magistrat bakina kubalula ba dossier samu na kusove mtu ina parfois kina tor tatanzami na Israeli zonzaka mambo ina kuvanda asiki cha tonso sino bali kikwamisa mapangi ya kile mbote ve samu na mbote ya bao tatanzambi c'est le secret du bonheur yina yani pesa kabao yina baka kote na isi kuna ifumu chimbi ina baka na kuvanda yina baka na kutabona piki tuade ni mchimbi yina. Mais le quatrième commandement yayi tata nzambi dans le quatrième commandement yani kina kuzonza pe jambo inafanya salisa muntu seulement para kintwade yani tata nzambi na kintwade yani pena pangi mais samo pena mbote ya yani alors tata nzambi za zoza na bao nchi kilumbu yina bilumbu samba nungefanya sala ça veut dire que l'homme aussi doit travailler yina peni tata nzambi kuzonza samu chinge kujua lusa kumuna kisalu yenge kujua yina ngekina ngefona kudia nge kujua kilele yina ngekuvuata kujirika ba mambo yenge ifonge sala bilumbu sambano ifonge sala bilumbu sambano. Le travail est dans la volonté de Dieu. Il faut que muntu sala chinge fana sala babal ke kaka betu zola sala ve ngeke kuna ngekina kujaula non. Tata nzambe zaba chi imezonza na babu chi muke nzambe ya beno je suis votre Dieu mais attention il faut que beno sala samu beno kujua lusakumunu baya kaka betuke telaba mkwa Kristo ya kaka yani ke salaka ve du matin au soir ngeke na inzo ya nzambe lundi chi samedi kusala ve mengeke na zola chi tata nzambe sakumuna kizimbo yange non nzambe zonza chi sala ngefana kusala yani kina kulakisa bawu kizingwe kintwali na yande mais aussi kizingwe kisalu ni jina betu na dibundi ya betu kezonzaka sala nzolo ya tata nzambi tunavanga nzolo nzambi usala ye samila na kuvanga nzolo ya tata nzambi. Tout ça, c'est les commandements de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu. L'homme doit travailler. Oui, Nzambi, il est prêt à te bénir. Mais il faut que ça, ça me tienne, ça me dit ça. C'est quelqu'un qui vient à Bilanda Yanguba, ou ça veut dire que Nzambi, ça me Banguba Yanguba. Quelqu'un qui vient à Yao. Mais il faut que Vanda na kusala pour que Nzambi ça me dit. Maintenant, dans le deuxième volet à la maison, il faut payer paiement. Jina samu na mbote ya muntu ngende na sala kaka mpe kusala banje kaka parfa kulala pe kusala ni tume kuma surmenage somni ba mambo mengi hypertension ba estomac tout ça ba nerf samuti parfois betuke vulina ka repove mais tata nzambi kile kuzonza ti attention samu na mbote yenge pour ton bonheur il faut respecter le repos il faut pemaka tango mususu. Bon, du matin au soir, parfois, veille de prière, lundi, dimanche, veille de prière, veille Tata Nzambi, mais yande paye maison de veille, repos paix, si même vous m'avez veille à repos, il y a que paix pour tout moment, Tata Nzambi, veille. Oui, il faut respecter le repos, c'est important. Ni jine yande kila zonza na kikambia. Yande mezonza samu na ngemosi.
mais respecte aussi le repos pour les autres. Si lenda kupema, ça veut dire que yani mezonza, si tu na Deutéronome le chapitre 5, yani mekuza vutukila 10 commandements ya yani mezonza ti bamuka moyo chike vwandaka mnanga na isa na ngipi chi ngepi bajina ngiki na kusalisa na bilanga yange na inzo yange na entreprise yange ifonge pesaka babu repos bamuka moyo ngepi vwandaka mnanga ukwamisa bapandi ve. Donc il y a des qui a exigé per repos ça mon va pas puis la bête que ça ça comme ça nous c'est que moi c'est là na inzo ngeme pema alors ni kila kusalisa mapandi ataka bilubu yina ba fara kupema yake jambo ya motive kwa Kristo fara kusalila ve mchindu ya ni yai tatanzama kina kuzonga ntabe kakabatu kitala mambo yake ya pasive tatanzama zonzana ba mchindu ifasui yina samba vwana na kijenge kwenda paka kempi yanga na kukwamisa ve résumé ya mambo yai yina betu kitala na Nouveau Testament Yesu mekuzonga ti la loi se résume na ba mambo zola nzambi yange na ngono yange nyonso na majela nyonso na mwele yange nyonso na chima yange nyonso pe zola pali yange mchindu ngemosi. Ya ini résumé ya 10 commandements ya micheno nyonso yina tata nzambi pesaka na Israeli ba mambo mingi tata nzambi 10 commandements kaka yina betuke talaka betuke penser kakanya tata nzambi pesaka ba même ba règle ya hygiène chibenuke vwana na bakona kintwadi me muntu yina benuke na bakon ngene na sala busafu na konve mchindu betuke kuendana basoro chi bamko Kristo no kutakana kuna mingi kina tela muntu kina sala busafu na manimo ya tonto no tata nzambi chifasu na ve ngeke na ba besoin ngeke zona nge fala kubasika na camp il faut sortir du camp ça me ti camp fala kuvanda propre donc na ba loi ya propriété tata nzambi kwa pesa ba yandi me pesa bau na ba règle ya hygiène même na mtindo bau ya kudia engine petkina tena ba scientifique kina ko étudier ba mambo ina betu metela ti même bubia les scientifiques comprennent que ba mambo ina ba bima mingi ina tata nzambi vandi ko interdire na dikanda Israeli ba yandi vanda kana raison et ba bima ina na ina betu tela manger bien manger sain aujourd'hui betu ke bakula que tata nzambi parce que ni yandi mo se mutu dikaka nzoto muntu donc ba règle ina samuna kuvanda même ba règle ina samuna ku protéger ba innocent amuntu par exemple ngeme sala accident ngeme zola ve mais pas ngeme kufwa ba bana kuzonge ba me kufwa ngemo ceci sur place tata nzambi chive ba bantu officiel yandi zola ve kusala imbi beno réservé il y avait des villes de refuge côté ba bana kona bomba ba innocent ina sinon ba kufwa ba. Alors, tu veux écouter le tata nzambi, il y a les lois na Israël, les règles pour permettre à Israël de conserver sa joie. Yina vanda kana yando pina yandi basikaka pour que ba vanda toujours dans la paix, dans le bonheur et non dans le malheur. Ni yina tata nzambi saraka. Mais betrina zonza oui, betrina kuwa, c'est vrai. Donc, est-ce que si pas se me kumina na muntu kaka il faut yandi jidika masumo me bantu ya ina leo mambo andi kutumana tata nzambi bwanda kukotsa bao yani bwanda permettre pasi mitatu bao kuiza tusa parce que bao andi tuma mave kodo kutumama bwandi kotsa bao na ba mambo ya pasi na Deutéronome chapitre 28 ya maison d'appel sinde tuma mave ngeke tala chiba mitatu ngeke kuiza ngeke kota na mputu bimbevu ya ntisi ke 10 nge ba mambo ya mingi mesinde tumama na munu ngeke bwanda tu seras la tête et non la queue. Des projets de bonheur pour son peuple. Yinangi kina kuwa muno pasteur mais est-ce que muno kimbevu yai kina muno est-ce que vraiment ni masubo mesala fasuina mais est-ce que na bumputu na esprit à blocage est-ce que penimbi muke salila tata nzambi muke tumama naka yandi muzula pe Yesu mais samu na ikie yina betuke tala na kibi bifwani ya babantu ya kaka samu na kujwa mvuto nzile yai ya tatu betuke tala bifwani kizingu mchindu bizingu ya mabantu na metumama na tata nzambi mekuvwanda betu ketala bizingu ya kelke mabantu
bet que tela kizingu ina ya Job, na mukanda ina ya Job dans le livre de Job. Si nous lisons, bet mezonza au début que Job vandaka muntu ya lusakumunu. C'est vrai. Lusakumunu ya na ina bet que tela yake bana le chapitre 1 et verset 1 à 5 ya mesuka kuna. Ijina mebikana ya mekuma kizingu ya pasi. Job betu metala muntu ya integri na nitata nzambi ya muskini mikina kuzonda fasuyo ya ndivandi sambira na samu na babane ya ndivandi muntu ya kutumama na tata nzambi dans la intégrité la droiture na kacha lusamu na kacha kuvumina mambo ya nzambi bebetu bekuiza tela chi satana mekuiza kwani sayandi tata nzambi chi bon kwenda chonge sige katula ni bimvwa mena mabime tata nzambi chi kwenda va, mais ne touche pas à son âme, ne touche pas à son âme. Nzambi lenda permettre, parce que yandi que permettre destruction yangeve, parce que limite ni nzambi muntu ketula ya, mais yandi me permettre. Betu metala kizingu ya Jobi, yandi me kota na kimbevo, yandi musi ya pasi. Tekile yandi kota na kimbevo, yandi me vanda kuna bamvilu nyonso me kwenda. Je veux que tu la serviteur que vous êtes vraiment battu kuiza ba me kufwa ngobe ba me kufwa bibunu nyonso na ba nkombo na ba meme donc kaka ni muntu bevuka yaje yayi wapijama yina muntu ina nime manisa titu kuzonza ve yali kina tela chikwako hiki chikwako mchini yayi vraiment papa pasi bisenge yali kina kuiza yaje muntu kaka kina kuiza me yali kina zonza tata nzambi yaki tata nzambi wafoso mukisa bimvwa mange muntu pesa muno nge muntu mekujwa kumbu yenge kukembo so kumbu yenge kukembo swa yani kina tala bitezo kaka yake kuza tiba bale yani nyonso ba mekufwa yani kisadi kina kukwiza chikichi babana mevwana babani sala mkembo kuna babana yange me vraiment tala madeur mekuza kumina bao babana mekufwa donc muno mekima sauna kuiza pesa ni message tina bamfwili ya babana nyoso papa c'est difficile hein babana kama kusala ba depression sababu bamfwili ya babana c'est difficile pour des parents na kutana babana kina kufwa yake jambo ya pasi minyoso ina mekumina yandi iki mumesana tata nzambi kima peve ketu yandi pe me Job nge usi kako nzambi bika yandi ba mambo mingi na tata nzambi mekuzana kitezo pati yani mosi nzutu mekuzana kila grate pasi bapati ya kaka pimeseka yani na donc ngeke muntu donc ngeke na hypocrisie ça veut dire ngeke jataka mbote na tata nzambi be bapale yani dibi bametela kyadi mbakala tela Job kimbevu kina kukontinua ange fonge lomba dembo ukishongonina sina betu tangu yanga afonge kushongonina peut-être diabu ikele na tata nzambi Bapanga kaka donc peut-être pas voir les autres peut-être on ne sait jamais peut-être qu'il y a une médic comme souma yango si betu meza baba tu ai pasi betu mentala muntu kaka li Danieli yadi mesikidira tata nzambe me kimpala ya inza baba tu vandi zole yadi vena kisandu ya yadi samule lusakumuna tata nzambe pesaka yadi kimpala muchidwa bantu kaka betu kitala baba ngina tena meiki musalaka babantu zola munve babantu ni jalousie babantu ni kufonde ba mambo samu na munu babantu ni fosu ya punto ya nvanda kintwaza na tata nzambe muntu kaka ni Mardochée Esther Mardochée manda samu na ku s'incliner devant Aman samti bauna na badwa ya bawa rega Israel ngili na kwenda fukama na ntalisi ya muntu ve parce que kaka na ntalisi ya nzambe Israeli mais ba me forme complot samu na kufa babantu mingi Joseph muntu mediati kintwali na tata nzambe misamu na kintwali yani mekota na pasi yani mekota china mabokuloko bapange yani kukuzura badoko babantu ina jataka na tata nzambe puto betu mezonzi chibabu andaka mekwa kupitikila kutenda chitangu ya kaka security ya bao mekatuka ba mekota na bijinu ba mekota na manyongo ba Job ba Joseph ba Daniel ba metela pasi ba mekota pena desespoir Job na haifale famu butuka ekizingu yayi yabwandaka kilumbu mosibe yamevanda bamvula bamekwa musu me vitu kenzivula me samu na hiki tata nzambi kupermettre kwa mambo jina bapasi jina na babantu yaye
mais samuna inza Job vwandaka kwako satana peke yandike kuamisa samuna inza babantu pia bachima ya kuamisa mapangi pe bauyikele na kimbala na kitantu na bakomplo babantu ya isi kotaka na bapasi na muchindu ngena muno sike kotaka na pasi bamekota na pasi mebetu kizuza samuna hiki tatanzami mebika pasi na bizingu ya babantu yayi pour tobetkina tena nchi jina wa muntu fetu mamana tatanzami c'est le secret du bonheur muchindu betu mezonzela déjà yao na bakomondement na baregle ya tatanzami mais pourquoi babantu yayi mekota na pasi pangi ya muno nzambi zolaka babantu yayi mingi yani mevwanda fier na babantu yayi yani fonda jata na bao mais samu na consolider na kupesa jaka ngolo na kindiko ya yani na babantu yayi il faut que mambo ya muchindu yayi yapase pe kumi na bao samu kindiko ya bao vwanda ngolo mutu ya kaka mezonda ti il y a pas meilleur moyen pour consolider la foi de quelqu'un que les épreuves minu kile mulo tontwa kina kesiama ko benu batata muno ci yawla ntonto lo benu kina ku yawla ntonto lo mama ba ntonto lo benu kina ku nyonga meki minu yina meku tonto ve yale la siama ve ni muchindu ya tata nzambe meku sadila na babantu la voandaka ba camarades ses amis je vais pas dire les camarades ses amis ils ont marché dans l'intimité nzambe tata nzambe ci no muno na ku pesa jaka ngolo na amitia muno il faut parfois mutala est-ce que ça va bazola muno alors yani metula yani mebika muchindu Job pasi mekuma yani mezona sato kwenda pesa maladi kufwa babana katula bimvwama satana mbemejidika memwele yani kutushevi yani mejidika Job na kubika tata nzambi asiki yani menyonga menzambi hiki kwandi yani mebika nzambi yani chibika nzambi kuba nzambi kemuso mukwiza kampene mukevutu kampene na nyonso ina nzambi kemuswa tata nzambi tia yani kena kuningisa itu devant Satan donc tata nzambi fier de Job babantu kaka ba Joseph amekota pena pasi amekota na pasi mais yani menunga na tema bonoko à cause de la justice persécuté à cause de la justice ngepe peut-être ngekena pasi samona kiminu ngena tata nzambi na kisalu nge bakena kukwamisa nge samo chikebika kiminu ngekota na corruption ngekota na fraude ngekota na baloja kaka samo ngekena kukwamusu me babantu ina petekilaka ngekwamusuko ba Joseph kwamusuko ba Daniel pe kwamusuko ba Samira banzambi yakaka bauchi betro kubika tata nzambi asiki no tata nzambi mekuza tana kiminu ya bao ya mesiamu supe na ba insienze za bamevanda pasi donc ni ba raisonnina pourquoi Dieu permet la souffrance dans la vie des enfants de Dieu samuna kusiamisa kiminu ya bao yakaka ni iki na babantu ya ibetu metala samu chibizingu ya bao kuvanda kimbangi na ya vanda kifwani babantu ya imekwamusu metata nzambe menungi sababu nzambe kuza pesa babu tusabuna kuluchila à la fin ebetu pebetu lina zaba chi donc tata nzambe muchindi yani sibetu mekanga mana yani sibetu mesikila na yani ke kusadi sabeto yani ke bika betu tinsona ve babantu ya yani senda kadiaki les a récompensés il les a restaurés yani metula babu na bitezu yina luchilaka même yina ya tete yani me levé par Joseph tata nzambe pourquoi raison ya kaka ina tata nzambi ke kubikaka bitezo ya muchindu yayi fetu mezo da samana kusiamisa kiminu ya beto kupesa beto ngolo samuchi ya bwana pe témoignage muchindu babantu yayi ne betu mezaba ti yina betu kesambila ka le Dieu de Joseph le Dieu de Daniel samuchi betu zaba ti yani ke na ndendo ya kusala yamekuba bimbangi samu na bizingu ya babantu yayi mesamu za ndendo ya tata nzambe la manifestation de sa puissance na babantu yayi pemekuba bifwani samu na beto na tata nzambe samu na ikijaka samu na kukembisa mkungu ya yandi babantu na inza kubakulaka na nzila ba Joseph na ba Daniel na ba nchinu ya nene bakulaka nchi nzambi ya Danieli ya nzambi ya moyo
yake nzambi ya moyo. Yina uliyavana kaka mambo ya pamba nzambi ke nzambi ya moyo yake no, il a prouvé, il a matérialisé sa puissance à travers babantu ya betu metana. Donc tata nzambi ni yina yake bikaka bapasi na babantu na yadi mekuza restaurer ba na kizingu yangepe pangi ya munu ngene na kukanisa chi pourquoi Dieu me laisse souffrir yake samo na kutunga kimimi yange yake samo na kulakisa nkembo ya yandi yake samo chi babantu inza kubakula pe chi tata nzambi ke nzambi ya lulendo yake samo chi ngepe ngeke un modèle nzambi mesola nge voanda Koutia, Dieu voilà, Dieu le sel de la terre, la lumière du monde. Papa, tu as la moutia et tu as la capacité, moutia et facile. Ben il y a des gens qui les bacana, parce que zola tchao. Si ma mentel t'attendent, il y a des métal la passer le poids, sur le métal comme un nzam nous ça veut dire que mon pezambi et nous ça. Donc c'est pour que tu sois un modèle, un témoignage vivant. Mouti de Josephine, ma dernière na Yobi, Dieu a ses raisons. Dieu a ses raisons. Il n'y a peut-être pas sur la cuisine. Il n'y a pas de projet de malheur pour toi, mon frère, ma soeur. Mais il y a un projet de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu n'avait pas, même dans leur souffrance, il n'avait pas de projet de malheur pour eux. Il n'y a pas de projet de malheur. Betu kinatala na kumanisa bapangi ya munu muchindu betu mekota na pasi betu kena kutala babantu mekusala babantu kena kukota na pasi bantu ine kena kujina kena sosa nzuri tata nzambe bayakaka bisanuve bayakaka mambo ya ntisi bayakaka mimbevu kena kukwamisa bayakaka bumputu kena kukwamisa benu zabachi bumputu pe kwamisaka bayakaka muchindu shobe mbwa nusu poindaka mambo ya muchindu na muchindu me nasuka tata nzambe kuza salisa bao nzambe mebika ngeve. L'Éternel n'a pas de projet de malheur pour toi frère sœur mais yani kena ba nzila ya mbote mabanza ya mbote dans la souffrance inandikele zaba tata nzambi kena mabanza ya mbote nange. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées bika nzambi sange na kati ya libundi ya betu na kala pasi na ba mambo nyonso metata nzambi bika ngeve yani kele nzambi sange samu ngevwanda muntu ya kese Yesu yandi na waona mal dans Jean 5 4 à 12 yandi kile kuzonza mayandi heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux dans les béatitudes Jean chapitre 5 4 à 12 na kutenda Yesu yandi ci secret kitaka bimvama ve secret kitaka kutenda mabantu jina kina ma position ya élevée ba yakaka kina bimvama na ma position ya élevée kina kudila. Ils ne sont pas dans le bonheur mais secret Yesu mepesa ni kuvana kimtwani na tata nzambe yani mezondo meme chema yani kila beno kesa kila beno ina makira kukwamisa beno jina beno kuna kutala pasi samu chini muchindu ina peba salaka na jina tekilaka beno jangalala beno vutu kama ni mave samu chisendo ya beno msendo ya beno na mazulu yake nini ngekina kuamusu ngekina dila pangi jangalala. Sois fidèle au Seigneur, car ta récompense dans le royaume des cieux est grande. Et kuna kwa kutatanzama kubikila mzee kusakumundu dunia kusoma mami mena mazulu bimvwama ba honneur nkembo jina ngetalaka TTV na jina peke kusuka ve bika nzambi salisa mambo sakumuna mambo yai na yani salisa penge. Amen. Amen. Na kambu yai beto ke kuzonza ba verse beto na beto ke kujimbila nzimbo samuna kukota msambo. Matthieu 4:4. Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2 Corinthiens 2:11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins.
Kristo betu kena kota na tangu ya msambulu pe jina libundu mepesa kilokola yai kikulutu samu na kusambila yake na mamamu mingi jina kena kukwamisa meme libundu ya betu ya umusi ke na kubela me eske tatanzamu kena ba projet ya kia samu na libundu ya beto ve yani zola libundu ya beto na yani ke pre na kusakumu na beto yani kena ba projet kitoko samu na libundu ya beto ni jina betu ke sambila tete avant betu kota na ba sujet ya kaka betu ke sambila samu na libundu ya beto na sujet ina programme ya betu mepesa betu kikuluntu ni kusambila samu na bisalu ya ntungulu na kacha libundu situ tungulu ya bâtiment ke kuna ya R+3 tatanzambi kupesa ngolo tatanzambi kupesa lubaku samochi bisalu jina kusalama mbote na libundu ya beto kuzanguka pena jina meitadila bamvilu me betu ke sambila mpe samu tatanzambi jina yani kina kunasa kumuna kaani kwandi melibundu mekota pena bumputu samu na mujibi ya babantu kivumi ya tatanzambi keneve bakena kulaba ba mvwilu ya libundu na libundu kena kukota na pasi tata jero amangeke sambila samu tatanzambi sadisa libundu yani pesa babantu boma ya masumu ya mujibi jina mekota sa libundu bubu yai na pauvrete na yani pesa pelu bako samu na bantungu yai bika betu kusambila tete tatanzambi betu kena kufura matondo na njalisi yange na nyonzo ya ntalu ngeme kumuna katikati ya beto kembo swasi kwa zituswa tondwa inki betu na kulena kuzonza na kilokola ya tatanzambi na suje nene ina bakuntu ya libundu mekupesa ngeti avotete beno kubangula mambo ina beno kena yao mzatu nzambi kuzaba dibunu ya tatanzambi ya dibunu ya samu ya mbote ngemosi kuzaba wapi mutindu na ntangu ya ntama ya banda kuja tusulu mambo ya ngeti tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu na ntangu ya ntama tatanzambi mwane ya libunda misioni yandu vandata la boma ya masumu yandu vanda kima masumu mutindu metoko kimaka nyoka yandu vanda kima masumu tatanzambi na tangu ya bedre tu vanda kabani ya fyoti kana mge kutala militari mge kukima sa mti militari yandike na munduki yandike kukanga mumu mufana kukima yanji mina tangu ya itata dibundu ya misioni betu bayakaka nsamu chikaka ya kumaka mutindu yaka ya mama mulinda kubika ya uve nga mingi na katikati ya vita Tanzania tulisa kubika dibundu ya samutima mamu ya nsoni yabe kuruchila tro pa mamu ya nsoni me kuruchila tro atata Tanzania mvula betu mekuwa ya uve ina betu kuwa chino kune na kati ya assemblée mpasi mekuvanda kuna bame kusema memba audit mbongo kila kuzimbana olia kuvanda kakati tatanzami montu ya fete mengeko kwa milioni mekuzimbana nsoni menge kula kukanike na kuri ya minati beno fana kulaba ve mekubi ya tatanzami Satana ndugu na sina beli tatanzami evangelia kaka na kati ya bantimu ya beto j'ai pris seulement mumepaka kaka nzambi tata lemisa diaka mpeve yange na katikati ya beto
na katikati ya libundu ya samu ya bote banda na chikulutu tepeto tatanzami na bala next inangekuwa kuna na sinodi mpasi inangekuwa na consistoire mpasi inangekuwa tatananga basi paroisse na bala next toujours kaka pambabu ya soni yake mingi mibugu yake ibundu ya betu chinozo kutunga betu kutunga mechitata nzambi chitula nge musiba yina na tacha commission ya ndunguru tata nzambi betu kuwa awa meme mbasi awa meme si injini ya kuterima bebe akata nzambi pe baka kushorwa baki pamu na mbongo pe ya tata nzambi ndunguru na kutufukila na ba détournement de chapitre ina Yesu Kristo ba mambo yake le mingi yake ilifika ya mjibi konde ya sola konde ya kimtwati bisi tatanzami ngina sali betu tatanzami pepa laiki ba minkengi asu betu ya minkengi ba mambo nusu nani ina chimu mkengi mambo ina nani chimu mkengi nsoni tatanzami ina yina inki betu nenda kuzonga na tatanzami ina nenda kupamuka na katikati ya betu tunonge zaba ya uve mingi ya kaka betu tunzaba ya uve ina kina kuna kuruta mengeta tanzami Yesu Kristo mpevi ya nongo jambu ina kina kuruta ya indi na ibundu ya sama bote ngekela kuzaba me inki ngekela kuzonza tata salisa na tuarisa pesa beto ngolo samu tata nzambe projet ya ndungulu projet kaka ya kutunga veme di bundu kina ba projet mingi bikange si Yesu Kristo kure dinamize gyaka di bundu yange samu jambo ni jambo ina baki na china betu di bundu betu kutelama na betu kusala ya faso na kutunga tuna kusambila banzila nonso yina yekela kundombela kusala matondo na tulokola yali mina kivuvu chingeme wila beto na ngeketunga libundu yange banda na kimpeve pe yakili ya kufwa nate na ngekela kutunga beto mpe na kisuni na ngibanzuki ya beto amabu nyonso ina nginzambi kila kutana katika ya beto kembo swa sikwa situswa zangulwa tata mambo yange chinyonso inapenda kulomba inapenda kulepila ukimini ngekusala yao vangila ya betu yao samkesi ya betu ya kulunga na mpunga ya Kristo Yesu. Amen. Ba tata na bibusi jambo ya kaka betu kusabilila mchindu kele programu ya beto ni bimbevo jina ya kronike jambo ya kaka ni betu kesambila pesamu na bainzo mekumwangana kijenge kile jaka be mjina sani baya kaka degume kukota baya kaka ba division ba menace mingi na makanda na bainzo tata nzambi yani kuza tunda kijenge yani kuza tunda zula yani kuza tunda kijumu mejina betu kina sambila pangi ya Mungu jina ngike na kota na lusambulu mambo ya nzambi meji lakisa betu ba mambo zole babantu kaka kwa musuku samu chinzambi meji ambula ba mambo ya pasi samu kugwe yani kembuswa na samu kimini ya bao pukusika ma mengele na landa mambo yai tangu ya kaka pengeme kota na kitezo ya Israeli a cause de ton indiscipline ba mambo ya kaka pemepuiza ngevuandaka peut-être ngewaka ba mambo ya mbote ngemekwenda laba kima bamekatula ngina kisalu ngemelanda mambo yai ngemekwenda vanda infidèle makwela mkemenase ngemelanda mambo yai ba mambo mengi ngemekwenda fosu yai jambo ya pasi mekubwila nge samu na indiscipline yange tata nzambi china kokila yai yani zula tambula nge jaka mchindu yani bandi lemvo kila Israeli lomba lemvo humilie-toi devant le Seigneur et reviens à lui parce qu'il veut te recevoir et il veut restaurer ta vie. Yani zola nyaka sa kizibu yange vutuka yani chi
revenez à moi et je reviendrai à vous. Lomba levo na jokola jambo yange tata nzambi ke vuilange pesa nzutu yange pesa kizindu yange nyongoloka na tata nzambi samutige nyongi saka yangi ngesala peut-être pangi pasi mpangi na nyongaka wusamu na imbili na ngemesala ba consequence ngemevutukila nge lomba levo na tata nzambi e ubezo pe kilinda lomba levo pe kwenda lomba levo na pangi jina pe ngemekwamisa jina ngikina kutela ba consequence ba bantu ya kaka jina bamekwamisa bapangi tata nzambi pe lenda kubika baba nsebolo 10 bao sini jambo efusina lomba levo na tata nzambi na simpevu kina kutwadisa nge lomba pe levo na pangi yange tata nzambi ko sabisa nge kisika ngeke nange jina kena kukwamuswa samu na inza kaka na mutantu kena kukwamisa nge bambo kamoyo na kizingu ya bayayi betu misite nzambi keni nange na yandi kemu nge bika betu sambila tata nzambi matondo ngemepesa basuje ya Yesu Kristo samu tigezaba bapasi ya libundu yange ngezaba bapasi ya bayange mamamu kena kuluta na makanda mamamu kena kuluta na bayinzo ya kena kumwanga na tata nzambi ba déchirement tata nzambi entre tata na mama entre baparo na bana ngezaba nyosi na kena kuluta na inzo mosi o tata nzambi bayataka samu chibame kwenda kusala ba inyo na nganda ba ino ina no kunata jiki na kacha inzo o betu kina kutala tata nzambi chiba ino ya kaka tata nzambi mekunata jiki sabu chiba jina kina nganda ba kina kusala ba kisi sabu na kufwa makwena yai ya mama yai na mama mekota na mijilu mama mekota na manyongo papa meneglige yandi baya takape ba papa kina kujila kina kukota na manyongo sabu na comportement ba mama na ba foyi kina kuningana baya tata nzambi ba bana mekwenda kukota na manzida mchindo tata na mama bali na bumba mwapata na inzove baka na kubaka sabu na kukwenda na manzida ya mchindo ba bana kaka mekota meme na mabanza kusacrifier ba parents sabu na kujwa bongo batata kina kufuta mamongo samu na babana kwenda na lekolo na babana na nganda o bayinzo ya bayangeta atanzambi kina kuningana bambu kamoyo Yesu na kokila yai bambu kila batata na bamama yai moyo bambu kila bayinzo yai kina kuningana moyo na kacha makanda peta atanzambi bayataka mekuma victim ya accusation jina bamezama vi ngezaba tata nzambi bayataka mekota bamekuma victim tata nzambi ya bareje bamekubika ba bayataka mesansa makande bamejirika mbote mebubi ya yani mekuma muntu ya imbi parce que yani kejaka na lubakuve ebake na kunyonga mengeji na tuani saka tata nzambi bayina mejata nange bayina kuika maka nange ngejina sakmuna kabao kuiza na tambombulo na bayangi tata nzambi ina kila kujata na mambo yai baya taka mekota na mitezo mumputu mapasi mchindo jobo kotaka pe na kitezo mumputu menge kuza vutu dile yadi sala mchindo jina tata nzambi bubu yai bitikina tela barotete bake na zaba wapi mchindo bake vukila menge na tata nzambi saku munaka jobo ngeme pesa yadi bimvama ngeme vutu na yadi yao betu zaba vika ni wapi nzila yakatukaka za vejeku ngikina lulendo ya kwenda baka lusalusu kotenge zaba Yesu Kristo na banzina sabu na lulendo na limango yake na kusanyisa bayai kina talapasi shomaji wa mambo ya mchindo Yesu bambu kila moyo bantwene yai mchindo nge bambu ka moyo na ba Josefi na ba Daniel bayataka hostility na kisano pasi jalousie tata nzambi complexe ya mapangi kitantu bakina conspire contre bao babu kina bao moyo mchinge babu kaka moyo na Danieli na nabakunji yani tata nzambi o salisa bayange bimbevu ya mchindo salisa tata nzambi ya kroniki ina kina kukatuka pe ngenzambi ina nyata saka jobi na kitezo kimbevu ina rufa andaka na yandi
Yesu Kristo kwiza nata nyakusu na bimangu na lulendo ya nge wajira kila baupito na bainzo ngezaba wakila kujila désespéré. Seigneur, apporte la consolation et la guérison que personne d'autre ne peut apporter, Seigneur, parce que notre médecine est limitée sur cette terre. Mais nge Yesu ngeke limité ve bitu ngekuza jidika lembo ya nge wila beto otata mamambo ke mingi na kutangula yao kwa kujake mingi jina babana ngike na kuvivre bake na kususa na kuvingira solution yange sadi sababu pesa bao kimili ya kukui kama na tata mama ntwenya jina kina kusikila nge tawe kaka kimili kina kuzeza pesa kimili ya kukui kama mchini nge jina nge pesa aka na bayai tekidila aka beto tata wila beto matondo bika ngevutula ngolo ngevutula nsiamusu mbongolo nyakusu nkuduru na kiese kulunga mchindu mambo ya ngikele na mkumbu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Pandi na bibusi beto kina kwenda kusukisa kutakani ya beto ya kokila yai programu ya beto mchindu ya kele ya synode na 21h beto kutatamana na de 21h à 21h30 da kusambila yake kidumbu ya minonsoki yake na dada programu ya kotaka mbele deja na minonsoki donc verset à méditation to passage à méditation na kukila yai mchini kele programme ya synode na kele ni Psaume 125 le verset 1 à 5 jina programme ya synode betu kulanda yao de 21h à 21h30 parce que le programme est kaka betu na yao ya paroisse na betu na kulanda china kokila chi 18h 17h chi betu kuiza nsambila mais yai ya synode 21h à 21h30 Psaume 125 de 1 à 5 na sujet ni kuvutula matondo na tata nzambi samu na lembu yina kina mepu sala samu na kusamula betu na makanda na dibundu pe na isia betu yali ni programu matondo na beno nyoso samu na patience ya beno kidu kutakani meku kujoma tangu beno melanda nzambi samu na beno yani vutula beno yani kupesa beno mbongolo matondo na commission technique matondo na beno nyoso nzambi samu na beno matondo kibuku ya zimbu nzambi tusakumuna ba Nzambi utu sakumuna matondo na lembo yange matondo na nsiamusu yange matondo samuchinge zola kusakumuna muntu na muntu ngekena mabanza ya destruction ve ya pasive me mabanza ya kitoko ya lusakumunu samuna kupesa kijenge pekese na muntu kese ya inatoto kaka veta hata nzambi me kese pesa muna presence ya ngena bachima ya beto mchindu jisu mekuzonza yao te kese ina kekulanda beto na kimfumu ya mazulu samuti nyoso ngene na pesa beto bimvwa malunyakusu mamu nyoso besi beto memonke di zulu ya nge kese ya beto mekuma pamba lungisi la beto yao tina kukotisa beto na mazulu ya nge na nungulu ya wanchukina na nkumbu ya Yesu Kristo ya ikata nzambi bika ngetatamana kuvwana na dibundu yange na kokila yai na kumanisa betu zola zonza na kitwaji ngeye mfumo wetu Nzambi yetu ufweni mutamu na nkembo yenzitusu yenulelo kadingeye wasemanda byosono mutamu ya luzolo lwaku yakala yebyasemwa. amen Amen. bika lembo ya mfumo ya betu Yesu Kristo zola ya nzambi tate beto kitwaji ya mpevya longo nsadisha beto kuvwanda pe kusikila na beno nyonso beno vwanda na beno tatamana kokila na isi ya kijenge pia zola ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Matondo betu mimbanisa kutakani ya beto kokila ya mote na beno nyonso Matondo.